Anga kramo jogo biga slame ya nege bo moko ulabi abiga nzirande. Mamadu la slame ya nege do moko ula. Anga kramo la slame ya nege bola moko ulabi abiga nzirande. Mamadu tuye kiyama kanu ninga deme jia sosigika ko parisa go jia tisoye. Ala da kira ko go jia biba. Anga kramo go keme biga jia de kanu ninga deme lahara doga olu go jia biba fiu. Fue kurana kolo kega waso de danga wa ama bine matira bika fatisa. Do kanga ka fode wani seti ala ye nema de ki chia yera la o kanga ka fo au bi waso bi ni bazemba uye bazenti ala ga nema ne bazen sunguru baula au bi waso bi ni etazi uye etazi te ala ga nema ye cheo chama mi kafiri chama mlo. Mobility ala kanema ye cheo chama mina figi chama mblo. Aubi wazo bini kilimu yengo kilimu te ala kanema ye cheo chama mi bariso konona. Ali kilimu be poliso konobi. Seti ala mana mogo mi kene ya ka eso disugo nyuma na chia yere la okanga ka fode. Nama mogo mi kene ya na iso dusu nyuma na chiera la okanga gafo. Voilà. On t'est une vidéo qui vite fait là, une vidéo de 15 minutes maximum. On t'a fait gata Euro Jambalabi. C'est juste une petite explication. Qu'on a une vidéo qu'on fait. On a reçu beaucoup de messages, des appels, moro ya ngole comme quoi que ambe silama yere de contrôle là, do yere ko ambe main watra contrôle là. Kuma chama fora nere no fe moro bulu mais le message yi mena moro hakli de jigi kula comme quoi que nete silama contrôle là parce que ambe jamana de kono jamana mi pays laiki. Ame jamana mi ngono démocratie de jamana ngono droit be bolo ki take do ere koko ne ko silama o betan silama o beta donc on est desira gorjeganu nawa ay ne ma dese gorjeganu na mais silama mana fonne ko ne desira gorjegani na ne hakila o ere te silama aw me do kuma kono ne te silama ya contrôle mais silama o ka ke wale de contrôle ni e jate do mine jamana 96% de musulmans o ma dobo shwenina o ma dobo kalabanchiya la ama dobo galumba tigela ama dobo hashidiya la ama dobo furusala ama dobo sunguru bayala ama dobo kambalemba yala ama dobo bezongoni yala ama dobo furusala ama dobo sinji tigela mais ne masega silama placier Silamaya yam beke egiridi. Silamaya yam beke hashidi kalabanchi galumba tigeladi. Ni fe mentenya. Anga ne teze kuma ni mwaskila de. Kana kuma ki hine do mrola ay. Ne tese ula. Ni mime minge iwo keda me ne benga chien fode. Ndere nama be me bina muneke. Ibina nge buru kono wa wo nge karoti de. Ni ko ne be silamaya control ika point de vue e ni kuma fara baby tatatala. Ni e atakata ke nebe silama de contrôle mais o de doke mais ne nga message fo hakilima ou yene ka message comme ou ya femme ya très bien mais message restera destination mais comme kuma chale no nga téléphone kono nte bejabi mais mena bejabi ya maleon ate janga chien fo nyogo nyene ne shiko de ko foga jien wuli nde sheli bile kambo bara nyeshi fasuma
Mon ambe seli kan bobara nyeshin faso ma fuka jiyan wulin take kan sheli kan nyeshi jamana warema kan bobara ko nyeshi faso ma ngo take ble o jago ay o compliqué lendo ay o compliqué lente nere ko jamana ngono ngame jamana kono démocratie be jamana min ngono ben libéré no ka fenke femin kadi dusukun est-ce que ne na se ka ma bali kiki ka seli ke ka ke islamé wa nataro yele magoshi ko be islamé contrôle wa ko ngodi ne enta de fo na madia ya ka dotte ke ka bo ishila o man makoto kan ne te si ula ka kuma kan yere ke yine bagato e nyemi nye konto fo mbo fo de ne be nga dlomi de e de be nga dlosa e minte dlomi isaraka imebulu jolijo e minte dlomi isaraka baraka yoro joli de dele e minte dlomi ayibo chômage la wa ne be nga dlomi me ne be nga horonya ke même fanga dlola kanga horonya ke katla katanga sunguru ba juke kanga horonya ke nte ngana mungana mula edu misiri be yini ka bi ini fani baka me kalabanci denya aga du ere kono ma ere te mimbe chienfo e be se kana fo kebi dasa go fo ne ma ne nga chien de fo ke na ma be muneke ne ya unyinga ya ngo gorjege no mali kono ngo ube kabila jumande la ube parti jumande la ube religion jumande la shilameya ha bi awe na sigi ka ube kuma abe tlaga chienfo ne be kofe kunu aw mo kele minu ngo kaw yesilame we aw de jeraka haidara keleya Usman Serif Madan haidara aw de ya keleya ko selite silame yai n'est-ce pas de afo binego ngo selila nunde ngo olu minu aw ko olu minu yesilame we de ngo lu de kafiri we odigira awla ne ko selila minu ne ko yesilame we de ngo tolu jogo fe o fana ya utoro mais pourtant silameya ikondo nana foya ko selila tebete silame de selila de be malila nga silame mancha malila aw yo kele ane aw be jera kata anshernoka aka mai watara kele ntara haidra neni kutubate sigina ma haidra neni ko parce que ko selite silameya yi ne do da haidra yo foya nga yo kele aw be tlaga na chie jamana ngona ka utugu chie ko ka bugalongo billahi tallahi mali jamana bekera misiri fo kana ke ko ngana dlo mi ko parce que ko silame e dlo ko silame mali tout gede ango fo nyoko nyana de mba fo bimba fo shini ala kirama mali tout ge sayyidna ali ma mali tout ge abubakar siddiq ma mali tout ge umar ibn khattabi ama mali tout ge hasan ne fuseni ma mali tout ge fatma ali zara ma mali tout ge monson biton baje bafi olu de kumbu fanyo dlola ka geleta ka tutike angatan sigi malik kono obisga mbali kantan sago ganga jamana ka en faso kana naka culture jago ya ko ka imposer kanga dola ntala ntebri ka bobara nyeshin faso ma moke muna ko danga denya do ne te sila ma attaquer abena usgire imoke farao ay mali attaquer sila ma attaquer amase sila ma wala auté maludi billahi auté maludi hali tuga histoire ira don ere ko sila meya depuis quand sila ma nana ka soro farao be balola dugu koloka ne kunto kalama ne bite just farao ni sila meya unana nyogo soro uye nyogo soro sila ma nana farao tlela koy ne ko hakilla ngo farao kume wati mina o ko nabi lai musa katledi jashila man farao nyogo soro dugu koloka ne kunto kalama bi dongo do tlobe ta kala rola nyen ni faranga donta ko aw ko munane ko ne ko jamana en démocratie jamana de pays like do ko min kadi min ko ke ko munane be gorjege non kele wala mena gorjege non kele kun sababu fo awi gorjege non be gorjege na kenu bubara di utakini ne bubara ide na awado minyen ne bla gorjege ni kele la wa gorjege no kuma seradi fantandeu démissionner innocent ukuma olu nege de ku séduit ku de gorjege ne la ka sabo ke wari na fulu we wari proposer uye ka mobile u proposer uye ka dunyuma u proposer uye kuku bubara di chewma chewka musoko kula ku be nimbesoro ku ngolo nyagami o silame denkele nunde aw ko minu nyesh aw minu ngaye silame aw de ka bara ni be 96% des maliens no bet nkera
comme ala y'a fɔ cogo min na k'an k'a kɛ ten i bɛ ka téléphone bila i ka duda la ka tila ka taa dugu kɔnɔ ka segin ka na dalen to k'i ka téléphone ta ka yɛlɛ parce que Mali kɔnɔ kafiri tɛ sonyɛni kɛ chrétien tɛ sonyɛni kɛ a ye taa ka démonstration na n'i ye muso ye n'i taara i ka dossier bila k'i bɛ baara ɲini na n'u ma siɲɛ 3 siɲɛ 4 k'i la jamais de la vie i bɛ baara sɔrɔ n'i yɛrɛ ye cɛ ye k'i taara stage kɛ fo ka diɲɛ wuli i b'i ta kɛ muso wele ani ka taa wari d'u ka musow ma ka taa téléphone d'u ka musow ma i ka baara y'o de ye e yɛrɛ tɛ stage yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ jɔn de bɛ k'o kɛ bureau kɔnɔ aw ka administration na jɔn de bɛ k'o kɛ silamɛw tɛ selilaw kɔni don parce que Hayidara ko selilaw ninnu tɛ silamɛw ye aw ko silamɛw don donc silamɛw de don an y'u kɛ silamɛw ye Hayidara y'a fɔ yan ko selila ninnu tɛ silamɛw ye aw de y'aw dakala jan ta ka na sigi an kunna yan ko Hayidara nkalon tigɛ ko selila ninnu ye silamɛw de ye ko ala de bɛ silamɛ dɔn wala bon bi ne ko n ko silamɛw de don o fana digɛra aw la donc au final aw bɛ mun de nɔfɛ silamɛ dɔ sɔrɔla ko selila ni silamɛ tɛ kelen ye aw y'o kɛlɛ yan aw bɛɛ jɛra k'o kɛlɛ de kafiri k'o traiter tous les noms donc aw bɛ bɔ aw bɛ vidéo kɛ aw b'a nɛni a bɛ kuma bɛɛ fɔ a ma Hayidara finman dɛ a ɲɛda finnen don dɛ a cɛ ka jugu dɛ a yɛlɛla sanfɛ dɛ a binna sanfɛ dɛ pourtant an ka tiɲɛ fɔ un homme est conscient wallahi Hayidara bɛ kuma 100 fɔ a ka wajuli la kuma 100 n'i y'a sigi k'a jate minɛ 190 a bɛɛ tiɲɛ ye kelen de bɛ yen an bɛ se ka ban a ma mais 190 in bɛɛ ye tiɲɛ de parce que a b'aw jogo jugu de kan a fɔ man di aw ye Hayidara de y'a fɔ yan ko silamɛya in dɛ ko selila ninnu tɛ silamɛw ye aw de y'a kɛlɛ yan ne m'o kɛlɛ kɛ yan dɛ aw de y'o kɛlɛ kɛ yan ko Hayidara ko seli tɛ silamɛya ye mais o seliba kelen ninnu dɛ olu de ye kalabanciw ye o seliba kelen ninnu de ye gɔrijɛgɛniw ye o seliba kelen ninnu de ye jɛnɛyakɛlaw ye o seliba kelen ninnu ni sunkalo sera dulɔ tɛ fɛrɛ Mali kɔnɔ dulɔ bɛ c'est à dire dulɔ yɛrɛ tɛ san yɛrɛ mais selidenni sufɛ dulɔ bɛ manqué jɔn de b'a min o la chrétien wa chrétien dun tɛ sun don sunkalo la dɛ anw bolisɔnnaw wa bolisɔnnaw t'a min sunkalo la c'est que silamɛw de b'a min égoïste ɲɛngo hypocrite ninnu ka taa don arabu ka culture la aw tɛ se ka respecter aw tɛ bɔ a la aw jagoya don wa jagoya don o kuma fɔlen aw bɛna aw sigi ka kuma commentaire kolon na f'aw bobara bɛ wɔsi yani i ka sira i jogo jugu fɔbaga ɲɛ i bɛ siri jogo jugu de ɲɛ mɔgɔ bɛ ni jogo jugu man di i b'a dabila de n'i m'a dabila a bɛ fɔ sini n b'a fɔ piɲa aw kafiri bi aw faso cila faso janfalaw fo n'a y'a sɔrɔ aw ma biri k'aw bobara ɲɛsin an faso ma dɛ sinon an t'an ta yafa aw ye aw de y'an faso bila kɔfɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn bobara ye kɔfɛ fɛn de ne y'o fɔ bobara ye kɔfɛ fɛn de dɛ bobara mana kɛ cogo o cogo bobara de don bobara ye kɔfɛ fɛn de bobara tɛ kɛ foyi ye ka bɔ cɛya kan k'i sigi a kan kɔ n'aw taara aw biri k'aw ɲɛsin jamana wɛrɛ ma k'aw bobara ɲɛsin an faso ma walahi an tɛ yafa aw ma fo n'a y'a sɔrɔ an m'an tɔɲɔ dɛ wallahi fo n'a y'a sɔrɔ an ma anw tɔɲɔ a ye ne traité de kafiri mais ne ni n ka kafiriya ne bɛ n faso fɛ ne ni n ka kafiriya ne tɛ wali fɛn fɛ ne tɛ fadento dun aw kafiri silamɛ jugu ninnu aw minnu bɛ taa biri k'aw bobara ɲɛsin faso ma aw de ma faso in to kɔfɛ faso in nafolo aw de y'a bɛɛ suɲɛ aw de faso in nafolo bɛɛ suɲɛ kalabanci ninnu a ye minisiri zɔn o zɔn lajɛ a bɛɛ bɛ seli a dɔw yɛrɛ misiri jɔ yɛrɛ misiri jɔlen b'a dɔw bolo a ye député zɔn ninnu lajɛ misiri jɔlen b'a dɔw bolo procureur zɔn kalabanci ka mɔgɔ ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye silamɛ de la a bɛ seli misiri la Bamakɔ juma misiriba la taa ye juma nata i b'a sɔrɔ yen commissaire kalabanci a min bɛ surafɛn minɛ a y'a jate minɛ selila de don silamɛ de don a ye Mali administration lajɛ est ce que chrétien bɛ yen a ye Mali ministre kelen fɔ ko min ye chrétien ko sariya delila k'a nɔ minɛ k'a ye jamana wari détourné a ye kelen dɔrɔn fɔ a ye Mali ministre kelen fɔ ko sariya delila k'a nɔ minɛ ko a ye jamana wari détourné ko bolisɔnna de don a tɛ yen a bɛɛ silamɛ a bɛɛ silamɛ hali président yɛrɛ silamɛ de ye ɲɔnɔ Mopti mɔgɔ joli de sara au nom de l'islam Gao mɔgɔ joli de sara au nom de l'islam hali ni silamɛw tɛ olu ko nana ni silamɛya de an b'u dɔn en tant que islam en tant que le musulman u bɛ k'an fana bɔ faga ko au nom de l'islam k'an ka don a la diyagoya ala kira y'a kɛ tan ala kira y'a kɛ tan ala kira bangera dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ bolisɔnnaw bɛ yen mɔgɔw bɛ kɔmɔw b'u bolo a ma muru ni bese ta u nɔfɛ hali sini kafiriw tɛ maga
aw be bo bodinye ke kana u sigide glomina u be kafiri de amam be nani jan nani be digi ni aw ye nani ke o te bashi ni aw ye nani ke o te bashi mais ni aw nyi nani ke o de bashi na ya ni namba u nani hera betle hera were betle ko fe aw kafiri bi aw kafiri sina aw faso jamfala aw de an faso bla ko fe kataw bri kaw bobara nyi shan faso ma kan ngana kuma fo munanta fo kan faso chi nete may contrôler de kuno ay nga kuno video beta aka laje de a z yoro mina ne may watra nene ate ne ma may watra nene net na may wat ba nene muna droit ba bolo ka do dina la dila min kala parce que pays de laïque de démocratie be jamana kono hal na ka be ge budisi de aka droit de do me kana nga kuma yele nte wala de ne cheba koro de ne be fika min fo ne ba fo mo te min be se ka ne damine mais ne ma min fo e wa fe ne ka min fo ne be se ko fo koy aw ka fo min fo ne be se ka fo ne te sirani maka droit de do ka fo min kada dai me ka fo ko kan jom fa ka muso fa na ya fa lishinambe yela goloka may maundango alay mainda maundlande la ango fo nyoko nyene menema may nani net na may nani mba nani muna ma ewe kunu ne nga video beke ayoro do tige dro ko shiko e may watra nani ya atay ne be may watra nani pourquoi mo de be kan wole ko e may watra nani le tarata may watra mambo nani ma ne ma nani de sino nya nani muna ntafo nya nani muna ntafo ne kambe shila me jugu de mashila me nyumba mbewu olu te Facebook yereka awde ko we shila ma awde betli na figi de nyala mo ga commentaire la awde ko ka we shila ma awde betli pornofli la Facebook ka awde ko ka we shila ma awde te bam ko bla nyala na Facebook ka firi de sunguru bakoro isigile no ju korole nga ju permele imafuru halisa dongo do cheda be dokila itanya ni ka furu e kala banchi de cheba kora wati mina fada me ku fanu bata kada ukola isigile no Facebook la batterie kan fola mana kana mo ga commentaire la ko e betla kan jogo silame aw de la ka silame ka banani ke aw de la ka silame ka fanani ke aw de la ka silame hypocrite la mais abe hypocrite la iru tula dambe tula aw nya horondi ni wallahi dambe te mo la te silame mo te ladri o te silame aw ladri le no aw e dambe tibuye horonya ba awla usigile la je ku la je kele la ko silame iga warta ka kalfa o mamani ni bena soro iga war masakiri ifani ba kalfa o mamani ni mana soro yo do senga ba soro do bolo kari ole betla kanu sigi u yoro jugu kan ko silame ya do kana mana kan fo mambo tigi duate ni mo video kungurni de ngun te fika janya donc salam alaykum ntara men ko ke boge nimbi ngadi minyo ko fo je m'en fous